भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। वैकुंठनाथ रमणी विष्णु वक्षस्थल स्थिता विश्वेश्वरी विश्वमाता वरदा भयदा शिवा। दारिद्र भंजनी नाम संसार रे सार। दरिद्रंक दुख कष्ट क्षणे करु दूर। मागो सागर दुलणी मागो सागर दुलणी। कृपा नेत्रे चाहिथिबु एतिकी दयिनी। ब्रह्मांड कल्याणकारिणी कोटि सती मुकुटमणि गोविंदांक विहारिणी क्षीराब्धि तनयार माँ माँ महालक्ष्मींकर सजकंज चरण तले आजिर ए पवित्र पावन मुहूर्त रे अनंत कोटि भक्तिपूत प्रणति अर्घ्य आकार रे बाढ़ी दौची। प्रिय दर्शक बंधु श्रोता बंधु ए पवित्र मार्गशीर मासर सुंदर प्रभात रे आपण मानकु समस्तंकु सश्रद्ध प्रणति ज्ञापन करी शुभ स्वागत करुचु कथामृतर ए रमणीय ए नमनीय ए शोभनीय ए भावमय भावगर्भक परिवेश मध्यकु। ए संसार हेउची मातृमय। संसार रे मार कृपा बिना मार अनुकंपा बिना कौनसी जिनिस केबे हेले संभव हुए नहीं। सेइथि पाई तो सकल देवता माने मां को स्तुति निराजना करी सप्तशती चंडी रे कहिले हे माँ भगवत्या कृतं सर्व न किंचित अवशिष्यते। हे भगवती ए संसार रे जहा होउची ये सब तुमरी ही कृपा। तेणु संसार रे जदि माँ केवल कृपा नयन रे चाहि दिए आउ कौन अच्छी। जनम 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 दुख हरे माँ जदि मोरे करुणा करे माँ जदि मोरे करुणा करे जनम 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 दुख हरे माँ जदि मोरे करुणा करे। आसंतु से माँ महालक्ष्मी जगद्धात्री जगदीश्वरी जगत जननी मां करे अपूर्व कथामृत भितरे आमे माने निष्णात हवा। आमे माने सुंदर भाव रे प्रवेश करिवा। कैलास शिखरे रम्ये गौरी पुच्छति शंकर।
कैलाश कंदर ए कैलाश कंदर रे अछंती माँ भवानी कथा श्रवण करुचंदी माँ भवानी एवं कथा कहउचंती भगवान शंकर श्री नीलकंठेश्वर भूत भावन धुर्जटी प्रलयंकरी पिनाकी महाप्रभु। तेबे माँ भवानींकर श्रद्धा भाव को देखी भगवान शंकर सुंदर सुंदर भाव रे महालक्ष्मींकर व्रत महालक्ष्मींकर महिमा महालक्ष्मींकर कथा और गाथा को विस्तार करुचंती। दिनकर कथा देवर्षि नारद एवं मुनि पराशर ये उभय भ्रमण करी करी जाई एक अपूर्व स्थान रे पहुंची गले। आमे माने जानू नारम ददाति इति नारद सारा ब्रह्मांड को नव नव उन्मेषशालिनी प्रज्ञा रे जे विभूषित कराए से होचंती नारद एवं मुनि पराशर परमाने उत्तम श्रु धातु निष्पन्न होइछि अर्थ संपन्न करिवा ए जीवन रे सकल उत्तम पदार्थ को जे संपन्न करंती काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि षड रिपु को विनष्ट कराई जीवन को जे उत्तम करांती से पराशर। नारद एवं पराशर ए उभय भ्रमण रे बाहरी चंती। सौभाग्य को कौन है ए अपूर्व कथा को आमे माने श्रवण करिवा। सेही दिन मार्गशीर मास गुरुवार पर्व एक पड़ीथिला पुर नारींकर गोमय घेनीण घर लिपा पोछा कले लक्ष्मी पाद पद्म चिता भूईरे लेखिले। मासर नाम मार्गशीर बारर नाम गुरुवार सुंदर परिवेश एवं ए अपूर्व मार्गशीर मास गुरुवार नर नारी मानंकर नर मानंकर समस्तंकर ये आनंद उत्सवर पर्व परिष्कार परिच्छन्न ही नारी माने माँ माने शुक्ल वसन को अंगीकार करी हुलहुली ध्वनि रे शंख ध्वनि रे पूजा करुचंती आलती वंदापना करुचंती। चारिआडे एक सुंदर भक्तिमय भावमय परिवेश ए परिवेश को जेते बळे नारद देखुचंती नारद पराशर को पचारिले पराशर मुनि को पचारिले कहले ये कहा पूजा कहा पई एते आनंद एते उत्सव मुखर होईची ए स्थान जासा पद्मासनास्था विपुल कटी तटी पद्म पत्रायताखी गंभीरा वर्तनाभि स्तनभर नमिता शुक्ल वस्त्रोत्तरीया लक्ष्मी देवै गजेन्द्रै मणिगण खचितै स्नापिता हेम कुंभी नित्यंसा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमंगल्य जुक्ता। जार श्रद्धा जमिति तापई उत्तर समिति श्रद्धा रे पचारुचंती देवर्षि नारद हे पराशर मुनि ये कहार पूजा ना ये माँ महालक्ष्मी जगत जननी कर ये अपूर्व व्रतर कथा ये व्रतर कथा। अच्छा तेबे ए व्रतर विषय रे ए व्रतर महिमा विषय रे मते किछि कहंतनी। देखन गोटिए पटे देवर्षि नारद एवं मुनि पराशर आंक भितर चली कथोपकथन अन्य पटे कैलाश कंदर रे माँ भवानी मध्य एका कथा कहउचंती हे भगवान शंकर मते मध्य लक्ष्मी व्रत विषय रे किछि कहंतु। आस आस सुनिबा लक्ष्मी व्रत महिमा आस आस
କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣନ୍ତି ଉମା। ଆସ ଆସ ଶୁଣିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ମହିମା। ଆସ ଆସ ଶୁଣିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ମହିମା। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ଭବାନୀ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରି କହିବେ ମୁନି ପରାଶର। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହିମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହତ୍ୱ ଏ ସୁନ୍ଦର କଥାକୁ କହିବାକୁ ଯାଇ ପରାଶର କହିଲେ ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି ଶ୍ରବଣ କର। ନା କୁହନ୍ତୁ। ଏକ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ ଗୁହାରି ଯେ କଲେ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରାନନ୍ଦୀ ମନ୍ଦରାଳୟ ବନ୍ଦିତಂ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦାରୁ ମନ୍ଦାରಂ ଇନ୍ଦିରା ମନ୍ଦିରଙ୍ଗମଃ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଏକ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଜ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ, ତୁମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନଗ୍ର ବୁଲି ଯିବି ମୁହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏ ସଂସ୍କାର ଭାବକୁ ଜାଣନ୍ତି ମା କମଳା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଅପୂର୍ବ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଛି, ଗୁରୁବାର ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ନଗରକୁ ବୁଲିଯିବ, ଦଶମୀ ପାରଣା ଅନ୍ନ ମଣ ହିଁ ରାନ୍ଧିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ହେ ଚଞ୍ଚଳା, ତୁମେ ଯାଅ, ମୋର ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ଅଛି ତ ଖାଇବା ପିଇବା କାମ ପୁଣି କରିବ କି ନାହିଁ? ରୋଷେଇ କଲେ ତତ୍ରାନ୍ନ ପାଚିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଭୋକ୍ତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଖିଆପିଆ ହବ। ତେଣୁ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଶୀଘ୍ର ଲେଉଟି ଆସିବ, ଶୀଘ୍ର ଲେଉଟି ଆସିବ। କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହସ ହସ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ମୁନି ପରାଶର ଏ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମତି ପାଇ ଚାଲିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଗୋ ଠାକୁରାଣୀ ନଗ୍ର ଭ୍ରମଣେ ଚାଲିଲେଣି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ମୋ ଠାକୁରାଣୀ ନଗ୍ର ଭ୍ରମଣେ ଚାଲିଲେଣି। ଆହା ଘନ କବରୀ ଜୁଡ଼ା ହେମ ଚାମରି ଭିଡ଼ା, ଯତନେ ପାରିଛନ୍ତି ବେଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ନଗ୍ର ଭ୍ରମଣେ ଚାଲିଲେଣି। ଜଗତ ଜନନୀ ମା ସିଏ, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କେ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, କେ ବା ପଟାନ୍ତର କରିବ? କାହିଁ ବା ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭାବ ବିଭବ କେ ବା ବାଢ଼ିବ? ନାସାରେ ଦଣ୍ଡି ନୋଥ ফুল গুণা সজিত নাসারে দণ্ডিনথ ফুল গুণা সজিত
तापरे हीरार बसणी लक्ष्मी ठाकुराणी लक्ष्मी ठाकुराणी नगर भ्रमणे चालिले। धन्य माँ अपूर्व लावण्य को अंगीकार करी भगवान जगन्नाथ महाप्रभु ठारू सुंदर भाव रे सम्मति नहीं एबे नगर भ्रमण रे माँ जगज्जननी चालिले। पवित्र मास सुंदर बार मार्गशीर मास गुरुवार माँ एबे बाहरले मु देखे मोर पूजा निराजना किपरि चली जगज्जननी साक्षात महामाया से सुंदर भाव रे एक बुढ़ी ब्राह्मणी रूप नहीं गले माँ एवं सुंदर रूप को नहीं माँ जाई प्रवेश कले साधवाणी दांड द्वारे देखिले केउठारे सजबाज नहीं केउठारे अपूर्व उत्साह नहीं उद्दीपना नहीं कौन है साधवाणी को देखी माँ कहवा को आरंभ कले कले साधवाणी आज परा महालक्ष्मी व्रत गुरुवार लिपा पोछा करी नाहु किंपा घर द्वार। आपण माने जानती जेउठारे संस्कार जेउठारे परिष्कार परिच्छन्नता सही स्थान रे माँ महालक्ष्मी रहिबा पई भारी खुशी मनंती। माँ चाहिदेले साधवाणी को देखी पचारे साधवाणी कौन है आजी परा महालक्ष्मी व्रत गुरुवार लिपा पोछा करी नाहु किंपा घर द्वार। मार्गशीर मास गुरुवार ये सुंदर बार सुंदर मासरे कहीं किछि तो नुआ भाव मु देखुनी कौन है कह। साधवाणी हाथ जोड़ी देले कहले नानी कौन ये व्रत कौन आर विधि कौन आर व्यवस्था मु तो किछि जानिनी दयापूर्वक मते नानी कहतनी जदि व्रत विषय पूजा विषय मते कहि दियंत तेबे बड़ आग्रह सहकारे पूजा मु करंती। देखो जार आग्रह थाए ता पाखरे विधि विधान संविधान को प्रशस्ति भाव रे गान करने को सुंदर लागे तारी आगरे प्रशस्ति गान करने तेबे पचारि देले साधवाणी हे माँ कौन ए विधि विधान मते कुह नुआ मान केते गोटी अणाई रखीब। पूजार विधि लक्ष्मी व्रतर महिमा आमे माने भी प्रिय दर्शक बंधु श्रोता बंधु आपण मान आगे मध्य उपस्थापन करने को जाऊचु। नुआ मान केते गोटी अणाई रखीब धोई धाई करी ताकू परे सुखाइब करिब ताहाकू नाना चित्र देवी चित्र चाउल बाटी चिता लेखिब समस्त। साधवाणी की विधि विधान एबे कहले शुण नुआ मान आनिब सुंदर भाव रे ताकू धोई धाई सुखेइब एवं अपूर्व चितारे ताकू चित्रित करिब। केवल सेतिकी नुहे चौकी आनी ता उपरे नुआ शुक्ल धान धला धान को रखिब नुआ मानरे धान मान को रखिब। केवल सेतिकी नुहे ना आउ कौन करी नानी गोसई ना शुण से मान उपरे तीनोटी गुआ को रखिब से गुआ को हलदी पानी रे शुद्ध करिथिबो परिष्कार करिथिबो एवं परिष्कार शुद्ध करी रखिला परे मान उपरे नुआ धान बेंटी आनी रखिबो। बड़ सुंदर लागिबे बड़ सुंदर ये परिवेश हबो। ए सुंदर परिवेश करी मां को तुम्हें आवाहन करिवो लक्ष्मी ठाकुराणी की आवाहन करिवो। माँ लक्ष्मी ठाकुराणी कहब हे माँ लक्ष्मी तुम्हें यही उपवेशन कर
এইঠারে উপবেশন কর। প্রথমরে বাଳ ধূপ তাপরে শঙ্খুড়ি। গোটিଏ ଗୋଟିଏ କରି ବିଧି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସକଳ ବିଧିକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଧବାଣୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଏ ସକଳ ବିଧି କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ, ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ଉପକ୍ରମ କରିବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ ପୂର୍ବକ ସେଇଠାରେ ବସେଇବ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ତାପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି, ଏପରି କରିବ ତିନି ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ତାପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣୁଥାଏ ସାଧବାଣୀ ଏବଂ କହୁଥାନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆପଣାର ବ୍ରତ, ଆପଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆପଣାର ମହତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ହବ, ଚୁଆ ଚନ୍ଦନର ମହ ମହ ଗନ୍ଧରେ ସତେ ଯେମିତି ମା ପଦ୍ମାଳ ୟା ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ହରିପ୍ରିୟା ଲୋକମାତା ଜନନୀ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ରମା ଆଙ୍କର ଶୁଭାଗମନ ହବ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ମହାମାଇ 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 ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଥିବ। ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହଉଥିବ। ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ତିନି ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି ଦବ। ବାଳ ଧୂପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତିନି ଧୂପ ସଜାଡ଼ି ଦବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତୁତି ନିରାଜନା ବି କରିବ। ଦେଖ ଭାଇ ମହାମାଇ ବିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ, ଯେ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କନେ। ଯେ ଯେତେ ଗୁହାରି କଲେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କନେ। ଦେଖ ଭାଇ ମହାମାଇ ବିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ, ବିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ। নমস্তে সুমহামায় শ্রীপীঠে সুরপূজিতে শঙ্খচক্র গদা হস্তে মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। লক্ষ্মী ঠাকুরাণী কহিলে, হে সাধবাণী, শুদ্ধ পুত হই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণীଙ୍କର বড় প্রিয়। শুদ্ধ পুত হই মাଙ୍କୁ ডাকিব। দেখ ভাই মহামাই বিজে রত্ন সিংহাসনে, যে যেতে গুহারি কলে ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣେ। ଦେଖ ଭାଇ ମହାମାଇ ବିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ। ରୋଗୀ ଭୋଗୀ ଦେଖି ଜଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଗା ଭୋଗ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି କା ସୁଖ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ମନେ। ଦେଖ ଭାଇ ମହାମାଇ ବିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ, ବିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ, ବିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ। ମହାମାଇ ଅପୂର୍ବ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ହେ ସାଧବାଣୀ, ତୁମେ ଏହାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖୁଥିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ତୁମକୁ କହିଲି, ଏ ସକଳ ବିଧିବିଧାନକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତୁତି ନିରାଜନା କରିବ, ମାଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ତଳେ ଶରଣ ଯିବ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମ ଜୀବନ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବ, ତୁମେ ଐହ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହେବ। ଏତିକି କଥା ଏଥିରେ ଶୁଣିଦେଲେ ସାଧବାଣୀ କହିଲେ, ଆହା, ନିସ୍ତରିଲି 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 ଆଜି ମୁଁ ନାନୀ ଗୋସେଇ, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବ୍ରତ ମୁଁ କରିବି, ଏ ବ୍ରତ ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ଏ ବ୍ରତକୁ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଆଣିବି, ମୋ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବି, ମୋ ସଂସାରକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
শ্রোতা বন্ধু, এই তো মাঙ্কর বিভূতি, এই তো মাঙ্কর মহিমা, এই তো মাঙ্কর প্রভুত্ব ଆଉ গুরুত্ব। কৈলাସ କନ୍ଦରେ হে ରମ୍ୟେ ଗୌରୀ ପୁଚ୍ଛତି ଶଙ୍କର। ଭଗବାନ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଭବାନୀ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଭବାନୀଙ୍କର ବେଳକୁ ବେଳ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ଏ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ କଥା, ଏ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଗାଥା, ଆକୁ ଆପଣ ମୋତେ ବିସ୍ତାର କରି ପୁଣି କହନ୍ତେନି? ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, କହିବି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କଥାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତୁ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ ମାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ହରି ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।